gihatag. Gihatag na ako sa gikuan ako sa maayo. Mo na naami karon, naami balay. Dili ko gusto nga ang tanan mawala sa ako ang kamot nga walay handuman. Kay bisan pa man sakita sa kong anak, magamay ug madako naagyud mi project anak. Unya sa tanan nga naghatag og mga bulak, salamat sa inyo. Dili ta naman mo maisa-isa. Apan salamat sa kadagan nga bulak nga niabot sa ako ang anak. Salamat. Ang naghatag og mga food, matag-adlaw pamahupan nyo ito panihapon. Salamat sa mga snack. Salamat sa tanan nga inyong gipaabot sa ako. Labi na usab katong nangunay pagbantay sa ako ang anak, mga barangay tanod, tanan. Dili na ako isa-isahon. Salamat sa inyo. O mga international nga nagpaabot og condolences, Luzon, Visayas, Mindanao nagpaabot og gugma. Salamat kaninyo tanan. Ay kung wala inyong gugma sa ako o sa mong pamilya sa akong anak, mura kong mahugno. Kung maaprihan pa lang among kasing-kasing, dako kayo nga samad nga murag di na mabalik. Apan tungod ninyo, kitabangan mi ninyo aron mi maka-survive ni ini.